नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। गोविन्द 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 पदुगाळुछि मकरन्द से मकरन्द पान करि फेळे तारिले ब्रजनारी से ब्रजनारीଙ୍କ पୟରେ मन मोरहु निरन्तरे मन निरन्तरे रहु। हा कृष्ण बोली जीव जाऊ, हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मोते उद्धर वासुदेव, मोते उद्धर वासुदेव, मोते उद्धर वासुदेव। दशमस्कन्ध चतुर्विंशोऽध्याय। शुक उवाच परीक्षे चाहि सुक मुनि कहन्ते कृष्ण भाव घेनि बालके कृष्ण भुवनाई बोलन्ते शिरे कर देई हे राम कृष्ण कर त्राहि क्षुधारे कंपुछि देहि आनि त न पारिलु अन्न रात्रहु कल बेणु सन घर होइला दूर पथ आज त होइलु
गोपपुर क्षुधाए कंपई शरीर आम्भंकराई कृष्ण पेशी अछंती वृक्ष तले बसी ताहांकु जेबे कर स्नेह अन्न पुड़ाए बेग दिया यज्ञर स्वभाव एमंत अतिथि पूजी बाजु कत ब्राह्मणे शुणी न शुणिले मन चंचले यज्ञ कले हरिर माया चक्रे पड़ी अल्प कर्मे पुण्य लोड़ी मन बुड़ाई छंती जगी ब्राह्मण जन्मर स्वभावे जे हरि देश काल पात्र यज्ञादि धर्मर दैवत यज्ञ भोक्ता आदि करी सर्वसंपद नर हरि परम ब्रह्म न चिन्हिले मनुष्य बुद्धि आचरिले देवान देवान बोइले गोपाले निराश होइले घड़िए थाई दुख सुखे पुणी मिलिले कृष्ण पाखे बोलंती सिरे कर देई अन्न मागिलु आम्भे जाई तो कथा शुणी न शुणिले देवान देवान बोइले आम्भे आइलु दुख पाई शुणी हसंती बेनी भाई बोलंती शुण गोप पोए जाओ ब्राह्मण घर जाए ब्राह्मणी माने छंती घरे से मोते जानती अंतरे मो भाव नित्य से चिंतन्ति मोहर दर्शन इच्छन्ति ताहांको अन्न माग जाई भुंजिबा उदर पुराई बालके दया से करन्ति अतिथि धर्म मते थान्ति नाना व्यंजन आनी देवे बेगे बाहुनी जाएबे गोविंद आज्ञा घेनी सिरे होए चलिले विप्र घरे ब्राह्मणी माने छंती बसे अलक तिलक प्रकाशी स्त्री स्वभावे अलंकार मंगल नादे गीत स्वर कृष्णर नाम तुंडे गाई होए मिलिले घरे जाई चरणे गड़ घाली सोई बोलंती सिरे कर देई शुणी मा सावधाने माए आम्भे सकल गोप पोए राम गोविंद आम्भ तुले बनरे गाई रखिथिले क्षुधा नले दुख श्रामे विजय अशोक विपिले आम्भंकराई बेनी भाई एथको देले पठियाई अन्न पोड़ाए माए देव भुंजिबे श्रीराम माधव बहन दिय माए
ବନ୍ଧ ଭ୍ରାନ୍ତି। ତକ୍ଷଣେ ସୂଚିମନ୍ତ ହୋଇ ଘରେ ପଶିଲେ ବେଗେ ଯାଇ। ଅନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଡ଼ର ସେ ଆନନ୍ଦେ ବାଢ଼ିଲେ ବିଶେଷେ। ବିବିଧ ପାତ୍ରେ ଅନ୍ନ ଘେନି ବାହାର ହୋଇଲେ କାମିନୀ। ଆନନ୍ଦେ ଦେଲେ ହୁଳହୁଳି ଯେସନେ ସମୁଦ୍ର ଉଛୁଳି। ସମ୍ପଦ ତୁଚ୍ଛ ପ୍ରାୟ କରି ଏକ ଆରକେ ଆଗ ସରି। ବିପ୍ରେ ଯେ ଯଜ୍ଞଶାଳେ ଥିଲେ ଗୋଡ଼ାଇ ଆଗେ ଓଗାଳିଲେ। ବୋଲନ୍ତି କୋପ ଭର ହୋଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କେହୁ କଲା ବାଇ। ଗୋପାଳେ ବନେ ବେଣୁବାଇ ବୁଲନ୍ତି ଗାଈଙ୍କି ଚରାଇ। ତାଙ୍କ ନିକଟେ ତୁମ୍ଭେ ଗଲେ ଆଉ କି ଥିବ ଜାତି କୂଳେ। ଭଲେ ବାହୁଡ଼ି ଯାଅ ଘର ଗଉଡ଼େ ବନେ ବଳିଆର। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନ ଶୁଣିଲେ ତାହା କୃଷ୍ଣରେ ବଳିଛି ଉତ୍ସାହ। ଗହଳେ ଗଲେ ପେଲା ପେଲି ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ପକାଇଲେ ଠେଲି। ସମୁଦ୍ରେ ଆସନ୍ତେ ଲହରୀ ତାବାଲି ବନ୍ଧ କିଆ ବୋରି। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିରେ ବଳବନ୍ତା ତେଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କି ଜିଣନ୍ତା। ବ୍ରାହ୍ମଣେ ଧରି ନ ପାରିଲେ ଯଜ୍ଞଶାଳାକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ଏକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ୍ଷୀଣ ଦେହି ଗହଳେ ନ ପାରିଲା ଯାଇ। ଦରିଦ୍ର ପଣେ ଦୁଃଖ ପାଇ ଅନ୍ନ ବସନ ନ ମିଳଇ। କୃଷ୍ଣ ହୁ ନ ଜାଣଇ ଆନ ମନ ବଚନେ ନିତ୍ୟ ଧ୍ୟାନ। ଅନେକ ଜନ୍ମେ ଦୁଃଖ ପାଇ ତାହା ଜାଣନ୍ତି ଭାବଗ୍ରାହୀ। ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଧରି କରେ ନେଇ ବାନ୍ଧିଲା ନିଜ ଘରେ। ମାଡ଼ ମାଇଲା ରୋଷ ଭରେ ରୋଳେ ବାନ୍ଧିଲା ଧାତିକାରେ। ଦ୍ୱାର କବାଟ ଅଣ୍ଟେ କିଳି ଯଜ୍ଞଶାଳାରେ ଯାଇ ମିଳି। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହୋଇଲା ମୂର୍ଚ୍ଛିତ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଚିତ୍ତ। ପୁଣି କ୍ଷଣକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇ ବୋଲଇ କାନ୍ଦି କୃଷ୍ଣ ତ୍ରାହି। ଗଲେ ଯେ ବିପ୍ର ନାରୀ ମାନେ ମିଳିଲେ ଅଶୋକ ବିପିଲେ। ବୃକ୍ଷର ତଳେ ଗୋପ ମେଳେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଚର୍ମ ଡୋଳେ। ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ତନୁ ବର୍ଣ୍ଣ ପୀତ ବସନ ଶୋଭାବନ। କଙ୍କଣ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ ତେଜେ କୋଟିଏ କାମ ଗଞ୍ଜେ। ରଙ୍ଗ ମୃତ୍ତିକା ଅଙ୍ଗେ ବୋଳି ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଗୁଞ୍ଜମାଳି। ଆମ୍ବ ବଉଳ ଜାମୁ ଡାଳ ହୃଦେ ଲମ୍ବଇ ବନମାଳ।
ईशित हास्य मुख होई ब्राह्मणी मान भुवनाई ब्राह्मण नारी कृष्ण देखी पिछाड़ी न पारंती आखी देह तिंतिला अश्रु जले अन्न थोइले काखु तले दक्षिणे सिरे कर देई
देखन्ति देवताए गोपंक स्नेह कृष्ण ठाए हेमंत लीला वनमाली गोपी गोपाल मेले केली अनंत प्रभु आदि मूल गोपे मिलिले रात्र काल ब्राह्मणे निज नारी देखी कृष्णर भाव उपलक्षी वेद पुराणे परिमाणी निश्चय जानिले चक्रपाणी भक्ति देखी नारींकर मने पाइले खेदा भर बोलन्ति आत्मनिंदा करी जण जण के नाम धरी श्रीकृष्णे कलु अपराध धिक आम्भर ब्रह्मपद
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे यज्ञपत्नी उद्धरणं नाम 24